फ्रेंड्स मु रेखा ने तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करने आगुरी मुझे कही रखुची मो चैनल को जी नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन को पाखे ऑल बेल आइकन प्रेस कर जहाँ सकाशे मुझे जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम पाक जो तो चलते देखा आमर नुआ वीडियो कौन रही नुआ वीडियो तो आम रही 4th सेमिस्टर कोर 9 पेपर रही आमर पाणिनि व्याकरण कारक और विभक्ति। तो मु आ पूर्व वीडियो रे छाड़ी देइछि 4टा श्लोक श्लोक नुहे सूत्र। तो 4टा विभक्ति आमर जाइछि तो जीवा आमे नेक्स्ट। तो आमर कौन रही देखिबा 5 रे बारणार्थ नामीप्सितः। तो देख आर सब कौन रही सूत्र ये एक विधि सूत्र वृत्ति बारणार्थानाम धातूनां प्रयोगे इप्सितः अर्थ अपादान स्यात्। अर्थ होची बारणार्थक धातु मानक जोगरे इप्सितर अपादान कारक संज्ञा हुए। व्याख्या ब्रुंज वृत्तु आज बारणार्थक धातु माने जेतेबेले प्रयुक्त हुअन्ति सेतेबेले जे इप्सित ताहार ही अपादान कारक संज्ञा हुए। अपादाने भाष्य प्रतीक्षात होइछि भाष्य रे। आर हमर नेक्स्ट पैराग्राफ को जीवा नेक्स्ट पेज रे कौन अछि देखिबा। नेक्स्ट पेज को जीवा आगुरी मु कहि रखुछि जो माने चैनल को नुआ विजिट करछन्ति प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कर कमेंट भी कर जदि कुछ असुविधा हो। नेक्स्ट पेज को जीवा चलो पेज को आसीगले नेक्स्ट पेज को आमर कौन अच्छी देखा चलो तार उदाहरण अच्छी। तो उदाहरण आमर रही बारणार्थ नामीप्सितः उदाहरण कौन रही यवभो गाम बारयति बा निर्वर्तयति जब क्षेत्र गाई को बारण करुछि। एठारे बारणार्थक धातु ब्रुंज और ब्रूतर प्रयोग रही पुनश्च कर्तार रक्षणीय भाव यव इप्सित तेणु यही सूत्र अनुसार यव ठारे अपादान कारक संज्ञा होई अपादाने पंचमी सूत्र अनुसार अपादान कारक ठारे पंचमी विभक्ति होइछि। इप्सितः किम उदाहरण यवभो गाम बारयति बा निर्वर्तयति एठारे बारणार्थक धातु मानकर प्रयोग होइतिले मध्य क्षेत्र कर्तार इप्सित न होइथिबारु क्षेत्रर अपादान संज्ञा होई नाही। तो आमे सूत्र 6 नंबर को जीवा अंतर्धो याना दर्शन मिच्छति गोटे इम्पोर्टान्ट सूत्र। तो जीवार कौन रही सूत्र ये भी एक विधि सूत्र वृत्ति होची व्यवधाने सति यत् कर्तुकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभाव इच्छति तत् अपादानं स्यात्। अर्थ व्यवधान थाई जहा द्वारा निजर दर्शनर अभाव इच्छा करा जाए ताहार अपादान संज्ञा हुए। व्याख्या अंतधीर अर्थ व्यवधान प्राचीर इत्यादि कौनसी व्यवधान थाई जहा द्वारा कर्ता निजर अदर्शन इच्छा करिथाए ताहाले ही अपादान कारक संज्ञा हुए। अपादान पंचमी सूत्र अनुसार अपादान कारक होई पंचमी विभक्ति हुए। ए सूत्रटी भाष्य रे प्रत्याख्यात होइछि। उदाहरण मातुः नीलीयते कृष्णः एठारे कृष्ण व्यवधान रे थाई मातांको द्वारा निजर दर्शन इच्छा करू नथिबारु माता ठारे अपादान कारक संज्ञा होइथांती। अपादान पंचमी सूत्र अनुसार अपादान कारक पंचमी विभक्ति होइछि। अंतर्धो किम उदाहरण चोरा न विवृक्षते देवदत्त। जीवा नेक्स्ट पेज को नेक्स्ट पेज रे कौन अच्छी नेक्स्ट पेज को जीवा आगुरी मु कहि रखुछि जो माने चैनल को नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जोटा न बुझी पाछन जीवा नेक्स्ट पेज को। आम नेक्स्ट पेज को आसी गले जो मैंने भी किसी बुझी न पार तुम पाखे क्वेश्चन अच्छी आंसर भी पाइल तो तुम मैंने आपको पढ़ी की बुझे को चेष्टा कर। कारण कौन भी लेक्चर हो मास्टर हो जेकोसी भी जी हो जेपर्यंत निजे न बुझे चेष्टा कर निजे न पढ़ीच से पर्यंत तुमको कहीं भी बुझे पारे कहीं भी तुमको पढ़े पारे। तो तुम निजे पढ़ ताको बुझ बुझे को चेष्टा कर बाकी क्लास भी कर जमती कि तुमको ये सब बुझे को सहज हो। तो तुम पाखे क्वेश्चन आंसर मिलगला तो तुम चेष्टा कर केमती भल करने। तो श्लोक नंबर 7 को जीवा आगुरी आमर
ଏଠାରେ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ କିମ୍ରେ ତାର ଆମେ ଉଦାହରଣ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଚୋରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଚୋରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚୋରାନ୍ ଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ନ ହୋଇ କର୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଇଚ୍ଛତି ଗ୍ରହଣମ୍ କିମ୍, ଉଦାହରଣ ଦେବଦତ୍ତାତ୍ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତଃ ବିଲୀୟତେ। ଏଠାରେ ଦେବଦତ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ହେ ତାର ଦେବଦତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛତି ପଦ ଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଦେବଦତ୍ତ ଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ସୂତ୍ରକୁ ଆଖ୍ୟାତୋପୟୋଗେ, ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର। ତ ଯିବା ତାର କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ବି ଏକ ବିଧି ସୂତ୍ର ଅଟେ। ବୃତ୍ତି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର ବକ୍ତା ପ୍ରାକ୍ ସଂଜ୍ଞଃ ସ୍ୟାତ୍। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲେ ବକ୍ତାଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଆଖ୍ୟାତର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦୟତା ବା ବକ୍ତା। ଯଦି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଥାଏ ତେବେ ଯାହାଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହାର ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅପାଦାନକାରକ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଉପାଧାୟତ ଅଧିତେ। ଏଠାରେ ଉପାଧାୟତ ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପାଧାୟତ ଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ସୂତ୍ରଟି ଭାଷ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଛି। ବିୟୋଗେ କିମ୍, ଯଦି ନିୟମର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ବକ୍ତା ଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ନଟସ୍ୟ ଗ୍ରାଥାମ୍ ଶୃଣୋତି। ଏଠାରେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ବକ୍ତା ନଟଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ଯାହା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯିବ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି କର, କମେଣ୍ଟ ବି କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୁଝିବାରେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା, କ'ଣ ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଏକ ସୂତ୍ର। ତ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ମୋର ଏତେ ଗ୍ରାମାର ଭଲ ହୁଏନି, ତ ମୁଁ ବାସ୍ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ସାର୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅ, ଚେଷ୍ଟା କର ବି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ। ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ, ବୁଝି ବି ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ବୃତ୍ତି ଲେଖିଦେଇଛି, ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ବି ଆଉ କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଆରାମସେ ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଆମେ ଯିବା ସୂତ୍ରକୁ। ଜନିକର୍ତ୍ତୁଃ ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ବି ଏକ ବିଧି ସୂତ୍ର। ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଜାୟମାନସ୍ୟ ହେତୁଃ ଅପାଦାନମ୍ ସ୍ୟାତ୍। ଅର୍ଥ ଜାତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଅପାଦାନକାରକର ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତିଃ ଶବ୍ଦଟିକୁ ହେତୁ ରୂପରେ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ନଥାଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶକୁ ଜନି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି ଜାତ ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଜାତର ହେତୁଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅପାଦାନ କାରକରେ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରାଂଶ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ବ୍ରହ୍ମଣ ପ୍ରଜାଃ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଭାଷ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଛି, ଜନିକର୍ତ୍ତୁଃ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ତ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଆମର ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଯେମିତି ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ରହୁଛି ସେମିତି ହିଁ। ତ ଯିବା ଯେକୌଣସି ଇଏରେ ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ଶ୍ଲୋକ ପାଟିରେ ପଶିଯାଉଛି ଖାଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, ଭୁବଃ ପ୍ରଭବଃ। ଇଏ ବି ଏକ ବିଧି ସୂତ୍ର। ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଭବନମ୍ ଭୂଃ ଭୂକର୍ତ୍ତୁ ଭବନମ୍ ତଥା। ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞକ ଅଟେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଦିର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ଥାଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଲେ ତାକୁ ଭୁବ କୁହାଯାଏ। ଅଥବା ବସ୍ତୁ ଆଦିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହିମବତଃ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭବତି।
जीवा नेक्स्ट पेज को जीवा कही रखुच्छी प्लीज जो मैंने नुआ आसुँच मो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर कमेंट भी कर किसी जदि बुझी न पारुछ जदि आउ किसी दरकार अच्छी प्लीज जीवा नेक्स्ट पेज को आसीगले आमर नेक्स्ट पेज रे कौन अच्छी तार एठारे गंगार प्रथम प्रकाश स्थान भाव में हिमवत अपादान कारक पदवाच्य अपादान पंचमी सूत्र अनुसार अपादान कारक पंचमी विभक्ति होइछि वार्तिक दे देछि वार्तिक को बुझे को चेष्टा करिवो टिके तमे देखि दियो कौन अच्छी टिके भलसे आगु टिके भलसे पढ़ीदेव बुझीब टिके चेष्टा करिवो बुझिया भलसे पढ़ीदेव आराम से मन रह ग्रामर पाठ बुझिया निहाती दरकार प्रथमे देखीदेली जीवा आम नेक्स्ट पेज को कौन अच्छी चलतु देखा नेक्स्ट पेज को आसीगला नेक्स्ट पेज रे भी से वार्तिक आउ गोटे देइछि जीवा नेक्स्ट रे कौन सब रही आउ गोटे भी वार्तिक अच्छी तो देखो यार लास्ट पेज तो मु पुणी देखा भी तुमको आउ गोटे वीडियो रे तो आउ किसी सूत्र नहीं कि आसबि तो रहा आगुरी कही रखी जो मैंने मो चैनल को नुआ आसुँच प्लीज सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस कर जहाँ सकाशे जेकोसी भी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन दबाक जो लाइक कर शेयर कर कमेंट भी कर किसी जदि बुझे असुविधा हो तो देखा पुणी एक नुआ वीडियो रे टाटा।